Spearfishing iyang passion, kanunay mag-share. Makig-collab sa uban, walay pagduha-duha. Butang nga content creator, kanunay mag-care. I like a share, like and share iyang mga vlog. Karon dayon, suportahan na to ang iyang ayong buhat. Makig-collab sa iyang mga kauban, tanaw dayon. Keith De Los Santos, usa ka tinuod nga higala. Gikan sa kadagatan hangtod sa atong screen. Keith De Los Santos, iyang talento gipakita. Bukito, spearfishing vlogs puno sa inspirasyon. Tanawan na, buotan nga vlogger, kanunay mag-share, like and share na. Like and share iyang mga vlog, ayaw kalimot. Suportahan na to ang iyang ayong buhat. Makipula sa iyang mga kauwang, tanabayon. Keith De Los Santos, usa ka tinuod nga inspirasyon. Ayaw kalimot, like and share, ay comment usap. Iipakita na to ang atong suporta, kaya ngayang basa. Si Keith De Los Santos, vlogger nga butan. Spearfishing iyang passion, kanunay mag-share. Makig-collab sa uban, walay pagduha-duha. Butang nga content creator, kanunay mag-care. I like a share, like and share iyang mga vlog.